ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱤভᱤ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢᱤᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ। ᱤᱧ ᱜᱮ ᱢᱚᱫᱷᱩᱢᱤᱛᱟ। ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟय ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ। ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ मुर्शिदाबाद जिले में सान्ताली मीडियम ते एचएस पास आकाद को नित हबीते भर्ती बांग हुई है डीएम संगे गलमाराव हड़ हपन को जुमीद और मौलिक अधिकार इदी काते गलमाराव झारखंड साहेबगंज जिला भोगनाडी पंचायत बांदरगोड़ा आतु रे प्रकृति दुलड़िया को आते गलमाराव आखड़ा हिंदू होटल इंटरनेशनल रे दुआरे रेशन सेटर पश्चिम मेदिनीपुर जिला सालबुनी ब्लॉक पुन नंबर बाकी बांध ग्राम पंचायत रेना टांगरासोल सान्ताड़ आतु रे सगुन दारास क्लाब पाहटा खन खेलोड डही उड़ाव सगुनेना मातृभाषा मातृदुग्ध सम मेनखान सान्ताल को दो आयो आड़ांगते सेचेदो लगिद और तीन दिन चोंग कोकोय जुगी लेका हाना दुआर नोआ दुआर जापा बाड़ाय हुयुग ताबोना ओकोय बाडाया मुर्शिदाबाद जिला सागरदिघी रेना चोरदिघी सान्ताली मीडियम स्कूल खन नेस मेंदो 2021 साल रे 45 जन पठुआ उच्च माध्यमिक को पास आकादा मेनखान नित हबीते उनको पठुआ कॉलेज रे भर्ती रेना ओका दावगी बांको ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ बार बार डीएम शिक्षा दप्तर साव ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ओना लेकाते 30 नवंबर 2021 आर हों संगठन तरफ खन पठुआ रेन गार्जियन को आर हों डीएम ऑफिस को सेन जावरा लेना और डीएम साथे को गपाल माराव केदा ओना रे चितर को गे दिलाबन नेल गट कारेगे চৌদ্দিঘি হাই স্কুল সান্তালি মিডিয়াম কি হয়েছে প্রবলেমটা কি? আমাদের প্রবলেম হচ্ছে দেখেন আমরা 2021 সালে 45 জন ছাত্রছাত্রী এইচএস পাস করেছি আর কি এখনও আমাদের কোনো কলেজে সান্তালি মিডিয়ামে পড়াশোনার জন্য কোনো ব্যবস্থা অ্যাডমিশন করা হয়নি সেই জন্য আমরা এখানে এসেছি এর আগেও এসেছি আমাদেরকে বলেছিলেন হ্যাঁ করে দিব এই করে দিচ্ছি সেই বলে আমাদেরকে থেমে রাখছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো কলেজে আমাদের অ্যাডমিশন হয়নি। কি চাইছেন? আমরা চাইছি আমাদের যাতে তাড়াতাড়ি অ্যাডমিশন হয়ে যায় বহরমপুরের যে কোনো কলেজে আমাদের তাড়াতাড়ি অ্যাডমিশন হয়ে যায়। আধিকারিকদের সঙ্গে কথা হলো, কি বললেন ওনারা? ও বললেন হবে দেরি হবে কালকে আবার আমাদের সবাই ওই আমাদের গার্জেনকে নিয়ে ডেকেছে আবার আলোচনায় 4টার সময় হবে। কোন স্কুলের ছাত্র আপনি? আমি চৌদ্দিঘি হাই স্কুল সান্তালি মিডিয়ামের ছাত্র। पारोमेन 1 डिसेम्बर 2022 हिलो झारखंड पनत रेना साहेबगंज जिला बारहेट ब्लॉक भोगनाडी पंचायत बांदरगोड़ा आतोरे हड़ हपन को जुमिद और मौलिक अधिकार इदी काते गापालमारा दह लेना ओना गापालमारा सिदु कानू मुर्मू वंशधर निया पीढ़ी रेन मानता मंडल मुर्मू दह लेदा अडिगान दिस हुदिस कोय लेया कोआ ओना छाडा काते मुश्किल आना को चेक लेकारे सलहे हुयुआ ओना बाबद रे होय बुले बुझा कोआ ओना दो पुरु रेगे आतोरेन हड़ को ले केदा जे अडि दिन खन आतो इलेक्ट्रॉनिक बिजली बाती बांग जुलुक काना मेनते बेगर बिला मंडल मुर्मू इलेक्ट्रिक ऑफिस रे फोन काते लेया को मंडल मुर्मू ले केदा जे अडी उसरा गे नेल जुत लगी को हिजुआ मेनते ऑफिस खन को बाडाय हचो कादा मंडल मुर्मू आर हय ले केदा नोंकान कमीहरा मिमी आतो आतोय दहया मेनते आतो टोला करेन अडी हरगे आपनार अधिकार इदी काते बांग को बाडाया ओना खातिर जस्ती खन जस्ती हर को बाडाय मा बुझो आर को बाडाय लेखान आपनार हक आइदर लगी ते ढेर हर को लाहा हिजुआ पारोमेन इंग्रेजी 1 डिसेम्बर हिलो कोलकाता नागार हिंदू होटल इंटरनेशनल रे सेता 9:30 बजे खन मिद गालोच आखड़ा होयेना नोवा गालोच आखड़ा दो सापड़ाव लेदा काट्स इंटरनेशनल ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ मिद एनजीओ साताम दो ताहे कना आबो नोवा भारत दिसोम रे जहातेने बिजली कारखाना से पावर प्रोजेक्ट बेना कना जेलेका कोयला रापा काते बिजली से ताप विद्युत दाग खोना जल विद्युत पाम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट नोंकान सानाम प्रोजेक्ट एंड मैनेजर को और बीर बुरु से प्रकृति दुलड़िया को और जहाँ करे कारखाना बेनावा कना अनकान ठाव करेन हड़ाते गे नोवा गालोच आखड़ा दो तबे मूल गालोच दो से पांजा ओडोक रेना कथा दो चिका काते प्रकृति और आदिवासी को बांचाव काते पावर प्रोजेक्ट बेनाव दाड़ेया नोवा पांजा ओडोक से जहाते लायंग रे बांग बाड़िचोआ नोंकान प्रोजेक्ट बेनाव কি ইম্প্যাক্ট সেই নিয়ে বলবেন জানাবেন। আজকে এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে সম্মান জানাই। হ্যালো, আজকের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য স্থানে শ্রদ্ধা নমস্কার হুল জোয়ার জানাই প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চ তরফ থেকে। আমি একজন অযোধ্যা হিলসের উপর ঠিক পিপিএসপি ও টুরগা প্রজেক্টের একদম কাছের একজন
প্রকৃতিপ্রেমী এবং লোকাল আদিবাসী একটা ভালো। তো আমি এই এই যে পিপিএসপি আমাদের অযোধ্যা পাহাড়ের উপর যে প্রজেক্ট হয়েছে, সেইখান থেকে আমার যেটা প্রভাব পড়েছে, আমাদের সমাজের প্রভাব পড়েছে, আমাদের প্রকৃতির প্রভাব পড়েছে, মানুষের প্রভাব পড়েছে, সেই দু একটা পয়েন্ট আমি তুলে ধরব। প্রকৃতিগত দিক দিয়ে যদি আমি ধরি, প্রকৃতির জঙ্গল ধ্বংস হয়েছে, প্রকৃতির বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে, প্রকৃতির মানুষকে রাখার যে অক্সিজেন সেটা কমে গেছে, এবং মানুষের যে কমিউনিটির ধর্মগত, সাংস্কৃতিকগত, সামাজিকগত, অর্থনৈতিকগতভাবে এফেক্ট পড়ে গেছে। তারই বিরুদ্ধে আর সেই জন্যই আমরা প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চ FRA 2006 আইনকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে টিপিএসপি টুরগা প্রজেক্টের বিরুদ্ধে আমরা আইনি হিসাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। এবং অনেকে এখানে বলি, অনেকে বলছেন যে ডেভেলপ হচ্ছে, প্রচুর ডেভেলপ হচ্ছে, কিন্তু আমি ওখানের বাসিন্দা হিসাবে আমি ডেভেলপটা একদমই দেখতে পাই না। বরং একটা কমিউনিটির ধ্বংস হয়ে গেছে, স্থানান্তরিত করা হয়েছে, তাদের মাদারল্যান্ড থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়ে গেছে, যা প্রেসার দিয়ে তাদেরকে অধিকারের থেকে বঞ্চিত করে। এমন যেগুলো উন্নতি হয়েছে সবাই বলছে ডেভেলপ, এইমাত্র উনি যেটা অনলাইনে বললেন উনি ডেভেলপ, উনি তো অনেক সাইডের মানুষ, কাদের ডেভেলপ হচ্ছে? আমি যদি একটা উদাহরণ হিসেবে ধরি, একটা আম গাছ যে আমি হেলালাম, এই আম গাছটা হেলালাম যে প্রচুর আম পড়ে গেল, ওখানের বাসিন্দারা সবাই নিজের কুড়িয়ে নিল, প্রচুর অর্থনৈতিক উপার্জন করলো, কিন্তু একদম না। তার উপরে কিন্তু পুঁজিপতিরা, কর্পোরেটরা তার আগে নেট টাঙিয়ে দিয়েছে, একটা আম কিন্তু মাটিতে পড়তে দেয়নি। ওখানের যে গ্রাসরুট, ওখানের যে বাসিন্দা, তারা কিন্তু কিচ্ছুই পেল না, জিরো। ওখান থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, ওখান থেকে স্থানান্তরিত করে ভিখারি কাজ হিসাবে ভিখারি করেই ওদের জীবিকা যতদিন পারছেন জীবিকা বা অর্থনৈতিক যে উপার্জনটা করছে। কিন্তু ওই যে পশ্চিমবাংলা ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱠᱷᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱚᱱᱫᱳᱯᱟᱫᱽᱫᱷᱟᱭᱮ ᱮᱢᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ, ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱨᱮᱥᱚᱱᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱟ। ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱠᱷᱚᱨ ᱟᱠᱷᱚᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱮᱱᱟ। ᱦᱟᱞᱮᱜᱮ ᱧᱮᱞᱮᱱᱟ ᱵᱤᱨ ᱫᱟᱨᱣᱟᱨᱮ ᱡᱚᱝᱜᱚᱞᱢᱚᱦᱚᱞ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱞᱵᱚᱱᱤ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ 4 নম্বর বাকিবাঁধ গ্রাম পঞ্চায়েত দারওয়ারে মেনাᱜ টাংরাসোল ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱨᱮᱥᱚᱱ। ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱨᱮᱥᱚᱱ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱨᱮᱥᱚᱱ ᱢᱟᱞ ᱟᱹᱜᱩ ᱦᱟᱨᱠᱤᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱠᱚᱣᱟ। ᱨᱮᱥᱚᱱ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱜᱟᱹᱞᱤᱢ ᱥᱚᱧᱡᱚᱭ ᱨᱟᱭ ᱚᱠᱛᱚ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ ᱨᱮ ᱟᱛᱳ ᱟᱛᱳ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱩᱨᱤᱵ ᱪᱟᱣᱞᱮ, ᱜᱩᱦᱩᱢ, ᱟᱴᱟ, ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮᱥᱚᱱ ᱜᱟᱨᱦᱟᱠ ᱠᱚ। 1 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2021 ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱨᱮᱥᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱮᱱᱟ। ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱮᱢᱮᱨᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱡᱟᱣᱚᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱮᱥᱚᱱ ᱰᱤᱞᱟᱨ ᱥᱚᱧᱡᱚᱭ ᱨᱟᱭᱮ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱜᱚᱫ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱜᱚᱫ ᱞᱮᱜᱮ। ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ বাকিবাঁধ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱨᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ। ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨᱮ ᱨᱮᱥᱚᱱ সরকার নয় এমাপে কানা, আপে ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱵᱩᱡ ᱮᱫᱟ? ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱩᱡ ᱮᱫᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱨᱮᱥᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱢᱟᱞ ᱯᱮ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ? চাউলে আর আটা, গম। আচ্ছা, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱯᱮ ᱮᱢ ᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱵᱤᱱ ᱯᱚᱭᱥᱟ তে? বিনা পয়সাতে। ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ? আদরি টুটু, টাংরাসোল। এই যে দুয়ারে রেশন কর্মসূচি চলছে, এখানে আটা, চাল এবং গম দেওয়া হচ্ছে। লাইনে রয়েছেন আরেকজন সঙ্গে কথা বলছি। এই যে দুয়ারে রেশন
সরকার দিচ্ছে, আপনার কেমন লাগছে? ভালো লাগছে, দুয়ারে দুয়ারে সরকার এসছে, ভালোই লাগছে, রেশনটা দিয়ে যাচ্ছে, তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না পাড়া তো। তাহলে এখন রেশন দোকান আর যেতে হচ্ছে না? না, এখন আর রেশন দোকান যেতে হচ্ছে না, তাহলে আপনাদের ভালো লাগছে? আমাদের ভালো লাগছে। কি 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 মাল পাচ্ছেন? এই চাল পাচ্ছি, আটা পাচ্ছি, গম পাচ্ছি, হ্যাঁ চিনি। আপনার নাম? রামসাই হেমব্রম, বাড়ি? টেংরাসোল। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুয়ারে রেশন, হ্যাঁ, লাইনে লোক দাঁড়িয়েছে, মাল নিচ্ছে, এই পাশে স্লিপ কাটছে, আবার ওই আঙ্গুলের ছাপ মেলাচ্ছে, আর এই পাশে রেশন দেওয়া হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে চাল রয়েছে, আটা রয়েছে। আমরা রেশন ডিলারকে আমরা সঙ্গে পেয়েছি, ওনার সঙ্গে একটু কথা বলবো। দাদা, আপনাদের আজকে আপনাদের রেশন দোকান ছেড়ে এখানে মাল দিচ্ছেন কেন? এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তুতি সভা করেছিলেন, সেই ইয়েতে আমরা সামিল হয়েছি গতকাল থেকে, 1 তারিখ থেকে। সেই ইয়েতে আমাদের পাড়াতে যে পয়েন্ট করে করে এই মালগুলো দিচ্ছি। আপনারা কি কি মাল দিচ্ছেন? অন্তর্দয়ে চিনি, চাল, চিনি, গম, আটা আর চাল দেওয়া হচ্ছে, আর বাকি আর কে সমানে গম, চাল দেওয়া হচ্ছে। SPH PH-এ আটা, গম, চাল এগুলো দেওয়া হচ্ছে। এই যে দুয়ারে রেশন প্রকল্প, এই কাজটা কতদিন চলবে? এটা চলছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আমাদের দিকে যেটা দিয়েছেন সেটা আমরা কার্যকরী করতে পারবো, এটা আশা রাখি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে স্বপ্নের প্রকল্প সেটাকে রূপায়ণ দিতে পেরে খুব খুশি আমরা। এই কষ্টের মধ্যখানে যে আমরা আছি, সেই কষ্টের মধ্যখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো আমরা যে আমাদের দিকটা একটু যেন ভাবনা চিন্তা করে। আমরা এত কর্মচারী, এত মানুষকে নিয়ে এই ভোর থেকে উঠে মাল নিয়ে আসা, এই যে কষ্টটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কানে পৌঁছে দিতে চাইছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আপনাদের কর্মচারী দেবেন, অর্থাৎ কিছু লোককে এখানে চাকরি দেবেন, এরকম কিছু কর্মী দিয়েছেন আপনাদেরকে? না, এখনও কোনো কর্মী দেয়নি। এখন আমাদের যারা ছিলেন, আমাদের যেমন 10 জন 11 জন মাল দিচ্ছেন এবং সার্ভিস দিচ্ছেন, তো তাদেরকে নিয়েই করছি এখন। আপনার নাম? সঞ্জয় কুমার রায়। ডিসেম্বর ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱫᱚ 2/12/2021 ᱛᱤᱠᱤᱱ 3:30 ᱵᱟᱡᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱟᱞᱤᱢᱳᱦᱤᱱᱤ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱛᱟᱨᱟᱥ ᱠᱞᱟᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱮᱞᱳᱰ ᱰᱟᱹᱦᱤ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱᱮᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ঝাড়খণ্ড ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱪᱟᱹᱠᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱱᱚᱛ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱᱫ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱨᱮ। ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱦᱲᱟᱜᱚᱲᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱭᱚᱠ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱢᱤᱨ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱚᱦᱟᱱᱛᱤ, बेंद पंचायत JM रिनिज सुत्रेद मानतान बयाल किस्कू, साथे सहेद डालिया माहातो दो नारकेल पोशाक कातेद कामीहरा एतहब किदाय और बयाल किस्कू गंके दो फिते गेट खेदेद सागुन कामीहराय सिगिल किदा। नवा कामीहरा रे दो आतु रेन सेटर को तहे कना महादेव बेरा, सीमंत बेरा, भोटा हेम्ब्रम, सुर हेम्ब्रम साथ आतुरेन अडी आयमा गंके को नवा सागुन कामी सिगिल लगिद नेल सारी लगिद अडी आयमा हर टोठा करन को शहर सेटेल लेना। नवा सागुन कामी सिगिलेनते आतुरेन हर अडी रस्का को सदर कादा। झारखंड रेना कालीमोहनी कोन सागुन खबरिया उपेंद्रनाथ हेम्ब्रम। अच्छा बाबू आमा nyutum do? रातो हांसदा आलिन आतो काळे मोले खना लिन लैया। अच्छा ते नोडे आडी हर जावरा नेलन दो चेत बखराते? तो नोडे मिटा हुडिंग माचा तक प्रोग्राम ले दोहो लेते हैं। तो सब जहां तना आतो रे ताहे कना लहाते सागुन तरस केला पाटाते माराम तोरा लकाते हां विधायक ले नेता लेते हैं। आदो ओना पाटा तक जहां तना हां लहाते लेटो का ऐसा आसाटो का ले आय ओना को के हां बय बयते कामी स्टार्ट का आय नो बोल दाही ताहे कान तले ओना ना गोल कुंटी को से जहां तना बोल दाही रे लगा जहां तना सरंजम मोटामुटी ओना कामी एहब अकान तले। तारपर निया परे ना कामी ओंका के बय बयते मेना तले जतो बय बयते कामी दिया। तेहने थाले विधायक खेल ना पे नोआ उडो बखराते? खेल दाही गोली कुंटी को जहां एम का ओना उद्घाटन लगिते से उडो लगिते तेन हे लेनते। तले ओकय उडो केदाय? नोआ रे दो हे लेनते पंचायत नि अध्यक्ष ताहे कना बायल किस्कू। ओना साथे ताहे कना नवा मेटन जिला परिषद हिसाब ते पार्टी खना खाजा को सेलेक्ट कर दिया डालिया मातो और ओना साथे माराम पड़ा लकाते
विधायक तहाँ रगे नवा दले उठाव सारी किया आरो की कमी हरा मेना हाँ आरो कमी हरे सारे इकान गया बई बईते दिन हाँ नवा सागुन तरस क्लब पाटा कोना हाड़ाम बुढ़ी से जे को नुकु को मोटा जहाँ तिना मेना को नसमा रियाड़ी जोरे जोर का खातिर जहाँ तिना आले क्लब पाटा से खुना दाड़ा कना हाँ कम्बल हाँ मोटा मोटी उनको को दले दाना को तीना गान कम्बल उनका दो उनका दो हाँ 20 गान कम्बल दाना को हाँ अच्छा अच्छा नितो धाबिते निंका गे हाँ मोटा मोटी हाँ ले प्रोग्राम ले दो का तारपरे परे आदो हाँ परे गे आरो नुंका गे ठीक तिहिना खबर कदा नीन हबी के सार सागुन टीवी चैनल बांगो सब्सक्राइब आका खान सब्सक्राइब ताबन पे लाइक ताबन पे कमेंट तालाते बाड़ाय चले पे आर सानाम कोठेन शेयर ताबन पे सानाम को गे नापाय बन ताहे को मा आर मिथाव सानाम को गे सागुन जोहार।